ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों এটা হলো परेशान নাক ডাকা ফ্যামিলি। मेरे जाने से। এই যে যিনি 1 মিনিটের মধ্যে নাক ডেকে ফেলেন, 1 সেকেন্ডের মধ্যে, तरफ तू मुड़ा ইনিও নাক ডাকা পাবলিক। আর ইনি এখানে জোগাড় হয়েছে যিনি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। एक तेरी यारी का কালুয়া ही सातों বাবা जन्म ঘুমিয়ে যাচ্ছে। हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ঘুমিয়ে নাক ডাকিস না।